Salam mancing mania, salam joran melengkung. Trip Kampung Sirabut. Repeat Kampung Sirabut. Oke bosku, lanjut. Oke bosku, kita gerak dulu. Anu barang-barang banyak. Enggak ada jebak kan. Ya bawa selipar kah ya? Bawa lah. Air mulai naik. Semoga hari ini ada rezeki. Richie si pembawa rezeki. Penumpan bosku. Belum lagi itu orang jual. Wow. Ini berapa kalau Ya. Kampung Sirabut. Oke, sampai bosku. Kerapu ni ngam-ngam kan rel. Dan tak terakam ni. Kerapu ni oh. Wih. Kemon bro, awas putus. Hey, kan ada siut sedia. Siut. Kerapu bro. Wih, sembilang besar. Lihat kerapu. Awas. Oh. Babon bro, babon. Aku mau memancing. Hai kamu, aku mau mancing. Oke, saja angkat. Oh, Arel hati-hati. Awas. Oke, 9. Great. Oke. Oke, kita perekam.
Kayak mana lah ikan apa ini? Ada ano, Sanji? Takut kah? Wah. Biasa deh nih. Oke bosku. Bilang. Padu. Awak Arel, kaki mu Alex. Kaki. Kalah si Jo boy. Oke. Bos pun lagi strike bosku. Nampak gaya macam tongges. Sial. Tongges. Tongges bosku. Kayak mana? Enggak. Oh ya ada 9. Bilang